ବାର ମାସକୁ 13 ପର୍ବରେ ଯେତେ ଓଷାବ୍ରତ ଦିନ ସଭିଏ ଖାଇଥାନ୍ତି ସାତ୍विକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଓଷା ଉପବାସରେ ଆପଣମାନେ ପିଉଥିବେ ଶାଗୁ ପଣା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ଶାଗୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବେ ତାର ଦିୱାନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଗିଲୁ ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରା ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ଶାଗୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଶାଗୁ, ବଡ଼ଦାନା ଶାଗୁ ନେବେ। ବଡ଼ଦାନା ଶାଗୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ବେଶୀ ବିଲକୁଲ ମକଚିବାନି, ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇବା। 2-3 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଶାଗୁ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ବଡ଼ଦାନା ଶାଗୁକୁ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ବିଲକୁଲ ଅଧିକ ମକଚିବେନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଯେତିକି ଶାଗୁ ନେଇଥିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ଶାଗୁ ନେଇଛୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶାଗୁରେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବତୁରେଇବେନି। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିବ ସେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଶାଗୁରେ ନାହିଁ। ଶାଗୁଦାନା ପାଣି ସବୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ନରମ ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ହେଇଛି। ଆଉ ଶାଗୁ ଦାନା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରିକି ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ରାତି ସାରା ଏମିତି ବତୁରେଇକି ରଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏଇ ରେସିପିକୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗୁକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ସୁମରଣ କରି ଆମେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ଚିନାବାଦାମ। ଯେତିକି ଆମେ ଶାଗୁ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଆମେ ନେବା ଚିନାବାଦାମ। ଚିନାବାଦାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିନାବାଦାମ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଚିନାବାଦାମର ଉପର ଚୋପାରେ ଟିକେ ଟିକେ କଳା ଅଂଶ ଦେଖାଗଲାଣି। ତାମାନେ ଜାଣିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଚୋପା ଯଦି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଚିନାବାଦାମରୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଚିନାବାଦାମ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଧା ଚିନାବାଦାମ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧା ଚିନାବାଦାମ ଭଜା ରହିଲା, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଚିନାବାଦାମରୁ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଚିନାବାଦାମ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଘଷି ଦେବେ। ତାପରେ ଚୋପାକୁ ଚିନାବାଦାମରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନାବାଦାମ ଭଜାରୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଚିନାବାଦାମକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ପୁରାପୁରି ପାଉଡ଼ର କରିବାନି, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦରଦର ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମସଲା ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ ନ କରିକି ଟିକେ ଦରଦର ଖଣ୍ଡ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକୁ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଅଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ଚିନାବାଦାମର ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ଶାଗୁର ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଚିନାବାଦାମର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିଲେ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି। ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ଛେଚିକି ଯେଉଁ ଆମେ ନେବା ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ପୁରାପୁରି ମସଲାଦାର ହେଇକି ତା'ର ବି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ଏଠି ଆମେ ଅଦା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି, ଆଉ ସିଝା ଆଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଉଥିବେ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବେ। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେମିତି କାଟନ୍ତି ଆଳୁ, ସେମିତି କାଟିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛୁ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଦେଶୀ ଘିଅ।
देसी घीरे करेंगे तार बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। तापरे बास्ना पई अल्प टिके हेंगु आ गोटे छोट चामच देदेबा जीरा। जीरा भल भाव फुटीगला परे आमे पकेबा भृसंग पत्र। आ भृसंग पत्र को भल भाव टिके भाजीदेबा जहाँफल कि पूरापूरी टिके क्रिस्पी हो। तापर आमे अदा कंचा लंका छेचा देकी गोटे मिनिट पई टिके भल भाव कषीदेबा। भल भाव कषी हो गला परे एबे देखंतु आमे एठी पकेबा चीना बादाम जो भाजिकी रखी थे अधा बाहर करके रखी थे चोपा लगा से चीना बादाम को आम एठी देदेबा। जेहेतु चीना बादाम आगरू भाजी हो जाइए एबे घीरे अल्प टिके भाजी हो गला परे पूरापूरी क्रिस्पी हो। एमिति चीना बादाम यही समय ही पकेबे। तापरे आमे जो सिझा आलू रखी थे काटिकी ताकू मध्य एठी देदेबे। देकी 2 मिनिट पई मीडियम फ्लेम करके टिके भाजी देबे जहाँ फल कि आलू उपर टिके ब्राउन कलर आसीजिवो। आ जदि आपण माने एठी कंचा आलूर व्यवहार करूथांती तेबे कंचा आलू दे सारिबा परे लो फ्लेम करदेबे आ घोड़े की 3 मिनिट पई छाड़ी देबे जहाँ फल कि आलू भल भाव में भाजी हो। एठी देखंतु सिझा आलू टिके टिके ब्राउन कलर हो गलानी भाजी होकी। एबे आमे पकेबा जो चीना बादाम को आमे गुंड करके रखी से चीना बादाम रो गुंड को एठी दे देबा। तापरे आमे दबा बतुरा सागु। देखंतु सागु केते गोटी गोटी हेकी बतुरी जाइछि भल भावरे। एबे आमे सागु को दे देबा। तापरे आमे एठी दे देबा स्वाद अनुसार लूण आउ भल भावरे मिसई देबा जहाँ फल कि आमे जो आगरू आलू चीना बादाम गुंड ए सब देचे सागु आउ लूण ए सहित भल भावरे मिसी जिवो। एमिते सब मिसई सारिबा परे लो फ्लेम रे आमे ताकू 3 मिनिट पई छाड़ी देबा। टोटाल 5 मिनिट भितरे आमर प्रस्तुत हो चटापट खट्टा मिठा आउ चटपटा सागुर रेसिपी। एबे ताकू 3 मिनिट पई घोड़े की पूरापूरी लो फ्लेम रे छाड़ी देबा। एबे देखंतु सागुर रंग आग अपेक्षा बदली जाइछि। पूरापूरी आगरू पूरा धड़ा थिला एबे देखंतु पूरा केते सुंदर भाव रे तार रंग बदली जाइछि आ पूरापूरी नरम हो जाइछि आ ये पूरापूरी गोटी गोटी मध्य हेकी रहिछि। एबे आमे लेंबूर रस फाड़े पकई देबा। प्रथमतः लेंबू रस पकेले सागु पूरा गोटी गोटी हेकी रहइबो ता सहित खट्टा टेस्ट आसीबो। आउ आमे टेस्ट को बैलेंस करबा पई गोटे छोट चामच दे देबा चीनी। खट्टा मिठा आउ चटपटा हेकी प्रस्तुत हो जिवो हमर सागुर ई सुंदर रेसिपी। आ भल भाव में मिसई देबा। देखंतु प्रस्तुत हो गला बहुत कम समय हमर सागुर चटपटा खट्टा मिठा बहुत सुंदर रेसिपी। प्रस्तुति प्रणाली अति सहज किंतु स्वादटा पूरापूरी जबरदस्त। देखंतु केते सुंदर भाव में पूरा गोटी गोटी हेकी हेची सागुर दाना गुड़िक आउ केते सुंदर जेमिति मोती दाना परी देखा जाउची। एबे आमे किछि धनिया पत्र कटा पके दबा। एबे प्रस्तुत हो जाइछि परसिबा पई। आपण माने थरे एमिति प्रस्तुत करंतु। प्रस्तुति प्रणाली अति सहज किंतु स्वादटा पूरापूरी जबरदस्त। स्वाद बहुत बढ़िया लागिबो। आउ देखंतु सागु दाना पूरा गोटी गोटी हेकी हेची आउ ता सहित आमे देसी घीरे करिचे तार बास्ना अदा लंका छेचार छुंक भृसंग पत्र हेंगुर बास्ना आउ ता सहित चीना बादामर 2 प्रकार स्वादर फ्लेवर। गोटे होची क्रंचीनेस पई गोटा चीना बादाम भजा आउ ता सहित गुंड चीना बादामर स्वाद आउ ता सहित धनिया पत्र आउ सागु गोटी गोटी आलू यही सब मिसई की चटापट मात्र 5 मिनिट भितर प्रस्तुत हो जाउथिबा सागुर चटपटा खट्टा मिठा रेसिपी को आपण माने घरे निश्चय थरे प्रस्तुत करंतु। समस्त को खाइबा को दियंतु आउ निजे खांतु केमिति लागिला निश्चय जणैबे। भल लागिथिले विनम्रतार सहित आपण मानको अनुरोध प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबे। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटे वीडियो रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।